शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन और शर्म अल शेख, तीनों के बाद आप देखिए क्या हुआ। हम लोगों ने मिलकर के प्राइम मिनिस्टर्स ने किया। कीर्ति हम आपके पास वापस, हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। गेट रिड ऑफ इट, मैंने 3 चीजें कही। एक, दहशतगर्दी के ऊपर पकड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लगाम लगानी पड़ेगी। अगर शेर की सवारी करनी है तो लगाम लगाना भी आना चाहिए। तो जिसने समझौता एक्सप्रेस पे या मिलिट्री, समझौता एक्सप्रेस पे जिसने 2007 में इंडिया में अटैक किया, समझौता 68 लोग मार दिए, उसको भी तो लगाम देने की जरूरत है ना। इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझौता एक्सप्रेस जो वाकया हुआ और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन खातियों की निशानदेही की, उनको गिरफ्तार किया और उन पर केस चल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के खाती को हिंदुस्तान के इंडियन पीनल कोड की तरह सख्त सजा दी जाएगी। आप समझौता की बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास 26/11 का वाकया हुआ, आपका जुडिशियल कमीशन बना, हिंदुस्तान में वो केस चला, अजमल कसब को फांसी दी गई और बंबई के मुसलमानों ने उसको कहा कि हम उसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, उसको जेल में दफन होना पड़ा। डेविड हेडली और तहव्वुर राना का मुकदमा चला अमेरिका में, खत्म होगा, सजा हो गई। यहां पर जो इतनी देरी हो रही है, इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें। ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक, तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। जो नहीं, वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद के बयान को इग्नोर कर दो। नहीं, सही कह रहे हैं वो। मतलब ये बयानात जो है ना जी, किस लिए इग्नोर करें? जिहाद हमारा एक दीनी फरीदा है और हम उसे समझते हैं, उसकी कई तशरीहात। अब ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में शामिल हैं, तो ये कह रहे हैं कि इग्नोर नहीं करें। उससे मुराद कोई इंडिया पे चढ़ाई नहीं है, यानी जिहाद हमारा एक दीनी फरीदा है। मैं जहां तक ये 2-3 बातें, यानी ये तो बयानात की बात है, मैं मंशूरों की बात कर रहा हूं। बीजेपी के मंशूर में अखंड भारत है और इसी तरह से आरएसएस जो है वो कहते हैं मुसलमान गैर मुल्की हैं। जिन सिंह कहती है कि जी मुसलमानों की तहजीबी क्रियाक्रम करना चाहिए। शिवसेना कहती है मुसलमानों और ईसाइयों का मैं अच्छा, ये आपने 3 बातें कर दी, ये बड़ी 3 अहम बातें हैं। कीर्ति आजाद साहब जरा मैं इसका जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि हमारे फाजिल दोस्त को बड़ी तकलीफ है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और जेल को जा रहे हैं। आप वहां का गुस्सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मत निकालिए। नहीं, ठीक है। दूसरी बात नहीं, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। हमें मुखातिब जवाब दे लेने। सच्चाई जो है कड़वी होती है। मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वैश आप बोलें। दूसरी बात यह है कि आपने जिन तंजीम का हवाला दिया, देखिए हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को। आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहां पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर, जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या यह जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या यह जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा जो मेरे जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद। जी, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि 2002 में गुजरात में जो हुआ, हिंदुस्तान का आईन उसकी इजाजत भी नहीं देता। वो देखें, हमें यही तो मामला है कि इतने तल्ख वाकयात के बावजूद अगर हमारी कमिटमेंट है, और मैं यही दोहराता हूं कि हमें फोकस करना चाहिए कि दोनों मुल्कों की जो मुंतखब क़यादतें हैं वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैंने जो अगस्त में जो टेंशन हुई उसका हवाला दिया कि हमें इसलिए परेशानी हुई कि वो आवाजें हिंदुस्तान की पार्लिमान में से आ रही थी। जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं या एक्सट्रीमिस्ट है, वहां से नहीं आ रही थी। पार्लिमान और पाकिस्तान की पार्लियामान जो है उसके मुकाबले में वो क्या बात कर रही थी। हमें यही है कि हमें जब तक इस कमिटमेंट पे कि हमें एक दूसरे के साथ अमन चाहिए,
جب تک ہم اپنے، جس کا ذکر منی شنکر صاحب نے کیا، ہم گمبھیر معاملات ہیں، سیاچن ہم حل نہیں کرتے، جتنی دیر ہم سر کریک حل نہیں کرتے، جتنی دیر یہ سلگتے ہوئے مسائل چلتے رہیں گے، بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی اس میں ماچس پھینکنا. اچھا میرا خیال ہے منی شنکر ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں ماچس نہ پھینک. اویسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرے فاضل دوست نے ابھی 2002 کی بات کی. دیکھیے اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے. یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے. تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے. دوسری بات خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا, اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا. پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اراکین لوک سبھا نے بیان دیا. پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجیے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا, وہاں پر غلطی ہوئی اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک کا اہم فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز زیر بحث آئیں گے؟ میں آپ سے صرف اتنا ہی ادباً آپ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا. اس میں ڈبیٹ نہیں ہے کہ اجازت دے رہے ہیں. آپ کا سوال ہی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. کون ہے؟ آپ مانتے ہیں اور ان کو حکومت کی طرف سے تائید بھی حاصل ہوتی ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے گھر کو آ کر حملہ کرتا ہوں اور آپ کے افراد خاندان کو مار دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں بھائی میں نہیں کیا, میرے گھر کا نوکر کیا, آپ مجھ سے بات کریں گے؟ آپ مجھ سے نہیں کریں گے. دوسری بات, آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے کانسولیٹس پر بھی حملہ ہوا اور کانسولیٹس پر حملہ کس نے کیا؟ وہاں پر ہندوستان یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی برقرار رہے اور اسی لیے ہندوستان جو ہے ہیرات مزار شریف سے لے کر ایران تک روڈ بنا رہا ہے, پورٹ بنا رہا ہے. اس کا بھی تو دیکھ لیجئے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کون ہیں. کنٹرول تو کرنا آپ کا بھی کام ہے. آپ میرے گھر پر حملہ کریں گے اور جیسا ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں خرم صاحب کہ 2004 سے حاصل نہیں ہوا, تو آپ خود دیکھ لیجئے پارلیمنٹ پر حملہ, آپ خود دیکھ لیجئے لال قلعے پر حملہ, پھر یہ تمام تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے. ٹھیک ہے جی.